তো আরামের শাড়ি কিচ্ছু নেই, একদম একদম ঝটপট। এই আঁচলটা দেখো, এই ধরনের যখন পরবে না তখন তুমি যখন দেখবে, এই দেখো পুরো আঁচলটার মধ্যে না সেই যে মানে সাঁওতালি ডান্স করছে, সামনেই আসছে মানে নজরুলের জন্মদিন। সেই নজরুলের জন্মদিনে যদি নজরুল গীতিতে তো যদি আমি নজরুল গীতি যদি একটা নজরুল গীতি করছে আর এই ধরনের সাঁওতালি, এই ধরনের দেখে না एकदम मंगलगिरी बॉर्डर आदिवासी लोग जो रहते हैं उसी का फिगर बनाया गया है। और देखिए बीच बीच में वही आदिवासी लोग का जो बनाया गया है। ये साड़ी एकदम ब्लाउज पीस जो कत देवा আছে সেটাও জয়মা বুটিক फैशन हम बोले एंड तक काम है। यहाँ से ब्लाउज पीस आपका 80 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस হবে। এর শাড়িটির দাম আমি বলে দিচ্ছি, এই শাড়িটির দাম তোমার চলে যাচ্ছে 1230 টাকা। इस साड़ी का प्राइस ओनली 1230। लेकिन अगर आज लेती है, आज नहीं लीजिएगा, 30 मई के अंदर में अगर ये साड़ी आप लेती है तो 1130 रुपया में मिल जाएगा। 1130 तो पाচ্ছ, 100 টাকার ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে।